Okay, may gala, mayong hapon kinatong tanan. Welcome diri sa atong tulumanon sa Kuya Koy Luto Vlog, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong hapon. So kagabi ang resulta may gala triple, no? Triple zero ang resulta kagabi O ang resulta karon mga higala, no? Ang resulta karon sa alas 2, abi na ko mag triple 1, nag 117 ang atong gihatag kaganiya is 178. So 117 resulta sa alas 2, abi na ko mag triple 1 gisanggatan ang uno kagabi 1 at 000, karon nag 117 mga higala. Doble uno aduna pa 7. Murag ato tanig 7 11 mga ang atong gihatag kaganina, no? Kaganabuntag ng atong gihatag nga bonus sa mga kaigsuonan ang 178. So ang 8 gihimong uno. So karong alas 5 bason lang og maggrasya mga pangga. Alright, ang atong probables karon 182 182 ang atong probables 182. Oy, ug mga adlaw na ako diha mga higala, balik ta sa atong Shaton transaction ug mga adlaw, no? Balik ta mga adlaw sa atong Shaton transaction. Congratulations sa atong mga miyembro sa Shaton nga dibuhagan kaniya sa STL Jinsan 076. Muna kung ingon niyo patad mo STL sa Ace Online Pataya kay sa Ace Online Pataya aduna STL Jinsan STL Mandawi yung modaog ang piso og 700 pesos. Sige ha. Oy, balikin yung atong special nga 103. Ang 103 nga special baliki. So, osbo na ko, og mga adlaw, balik ta sa atong Shaton transaction, katong gustong umapel. Natay from og mga adlaw, 300 ang atong transaction fee, og mga adlaw, mahigala. Baliki, gihapon ninyo ang atong VIP nga 106. 106 ang VIP. Okay, VIP 106. Sige, so, osbo na ko, og mga adlaw, naata diha sa may Shaton sa atong pagbalik mahigala. Tanang may daog karon, congratulations na po yung mga members kay wala ka daog, kay wala mo patad mahigala, no? Sa mga membro nga ni patad, congratulations labi na sa mga membro sa Shaton, kay mo kanang gidala nako sa Shaton mga kaigsuonan kay gahapong adlaw ni buhagay mihayang. Boyno ang ato karong pahabol is 7-0. Pahabol nato City 2-0 ang atong pahabol mahigala. Number 7, number 2, number 0 ang atong pahabol mga kaigsuonan. Sige, so congratulations sa atong mga membro sa Shaton. Gipauluhan ni sa FD, daog sila sa STL Jinsan 076. No, kay mopatad man na sila sa online, mopatad man na sila magira sa STL. So mga membro sa nga nakadaog napasahan sa atong Shaton transaction, congratulations. Katong ganahan nga mapilos mo nako. Katong ganahan nga mapil og mga adlaw 300 ang atong transaction fee. Sa gusto nga mapil og mga adlaw sa atong biyaheng nga Shaton mga higala, no? Ang atong pabayon 5 lang katawo ang atong pabayon nga dili taga Shaton. So kamong dili taga Shaton, taga Luzon, Visayas, Mindanao, gusto mong mapil, i-text ninyo ang inyong Kuya Koy, i-message ninyo sa Messenger kung interesado mo kay ang papilon mga higala og mga adlaw nga dili taga Shaton 5 lang kabuok, no? 300 ang transaction fee. Sa gusto kong mapitanan nakapel, congratulations sa ganiha. Daghang salamat may hapon. God bless us all. Mabuhay og hayang.